फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आमी पार्वती निये चले एसेछि नतुन आरो एकटी भिडियो। आज के देखाच्छि किछु डेली यूज ইয়ারিংস डिजाइन्स। आशा करछि डिजाइन्सगुलो तोमादेर भालो लागबे। भिडियोटा लास्ट पर्यन्त देखो, जे डिजाइन्सटा तोमादेर पछन्द होबे स्क्रिनशट निये काछाकाछि जे कोनो सोनार दोकान थेके तोमरा खूबই সহজে বানিয়ে নিতে পারবে। যেহেতু সোনার দামটা অনেকটাই বেশি, তো লাইট ওয়েট ডিজাইন্স দেখিয়েছি, তোমরা গিফটের জন্যও নিতে পারো। তো ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখো, আশা করছি ভালো লাগবে।